ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 18-5 यज्ञदान तप कर्म प्लस 18-6 एतान्यपि तु कर्माणि। यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। पदच्छेदे यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। पदच्छेदे यज्ञः दानं तपः चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। पदच्छेदे एतानि अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। पदच्छेदे कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। वाक्यांशः विश्लेषणम्। अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। यज्ञदान तपकर्म न त्याज्यं भवति, तत् एव कार्यं भवति। यज्ञः दानं तपः मनीषिणां पावनानि च एव भवन्ति। पार्थ सङ्गं फलानि च अपि तु त्यक्त्वा एतानि कर्माणि इति कर्तव्यानि। निश्चितम् उत्तमं मतं मे। वाक्यांशौ 4a and 4b together, that is apitu etani karmani sangam phalani cha tyaktva kartavyani iti, become complementary to nishchitam uttamam matam in 4c by virtue of the word iti, that is a force available in that small word iti. अन्वयशः शब्दाभ्यासः। यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम। यज्ञदान तप कर्म यज्ञदान तप कर्मन् नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं। यज्ञः च दानं च तपः च एतेषां समाहारः यज्ञदान तपः। समाहारद्वन्द्वः। यज्ञदान तपसः कर्म यज्ञदान तप कर्म षष्ठी तत्पुरुषः। यज्ञः यज्ञः यज् भावे न a sacrifice, sacrificial rite, any offering or oblation. यज्ञेन यज्ञमेयन्त देवाः तस्माद् यज्ञात् सर्वभूताः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. Different quotations. An act of worship, any pious or devotional act. Every householder, but particularly a Brahmana, has to perform 5 such devotional acts every day. Their names are Bhuta Yajna, Manusha Yajna, Pitru Yajna, Deva Yajna, and Brahma Yajna, which are collectively called the 5 great sacrifices. See Mahayajna, and the 5 words separately. Danam. Danam, da lut, giving, granting, teaching, etc. in general. Giving in marriage, Kanyadana. Liberality, charity, giving away as charity, munificence. Danam bhogo nashastisro gatayo bhavanti vittasya. Tapah, tapas, napusakalingam prathama ekvachanam. Tapas, noiter, tap asun, warmth, heat, fire, light. Ekas suryas tapaso yoni rekha. Penance, that's a good meaning. Religious austerity, mortification. Tapak kiredam tadavapti sadhanam. Meditation connected with the practice of personal self-denial or bodily mortification. Giravashamsam tapasa hyanantav. Karman. Karma, karman, napusaklingam prathama ekvachan. Karmam, noiter, kru manin. Action, work, deed. Exhibition, performance. Pritos visoham yad bhuktam vanam taihi kritakarmabhi. Business, office, duty. Samprati Vishwavidyanam karma. A religious rite,
It may be either nitya, naimittika, or kamya, a specific action, moral duty. No, avyayam, a particle of negation equivalent to not, no, nor, neither, and used in wishing, requesting, or commanding, but not in prohibition before the imperative mood. Used with the potential mood. No may be sometimes have the force of lest for fearless, that not. क्षत्रियैर्धार्यते शस्त्रं नार्थशब्दो भवेत् इति. In argumentative writings, na often comes after iti chet. Iti chet na and means not so. When a negative has to be repeated in successive clauses of the same sentence or in different sentences, na may be simply repeated or may be used with particles like uta, cha, api, chapi, va. Nadhiyata, nadhiyitam, nadhiyita, nadhiya, nadhiyi, नाधीयताश्वम् आरूढ़ो न वृक्षं न च हस्तिनम्. न अधीयतामश्वम् आरूढ़ः न वृक्षं न च हस्तिनम् न नावं न खरं नोष्ट्रं नैरिणत्थो न यानगः. प्रविशन्तं न मां कश्चित् अपश्यन् न अवाप्यवर अपि अवारय. Different quotations. Na is frequently joined with a second na or any other negative particle to intensify or emphasize an assertion. Pratyuvacha tam rushirna tatvatastvam na vedmi purusham puratanam. Na tatvatah tvam na vedmi purusha. So na is repeated there. Na chana parichito na chapyagamyah. त्याज्यम त्यज धातोः नेत् विशेषणं त्याज्य. अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं त्याज्य, टू बी लेफ्ट, shunned or expelled, to be given up or relinquished, to be sacrificed, to be excluded. तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं. कार्यं कृ धातोः नेत् विशेषणं कार्य. अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं. कार्य पोटेंशियल पार्टिकल. Kru, karmani, net. What ought to be done, made, performed, effected, like that. Karyasa ekatalina hamsa mithuna sroto vaha malini. Sakshana karyaha. Eva, avyayam. Eva, indeclinable. This particle is most frequently used to strengthen and emphasize the idea expressed by a word. Just, quite, exactly, evam eva. Quite so, just so, same, very identical, arthoshmana virahitah purushasya eva. That very man, purushasya eva. Only, alone, merely, implying exclusion. Satathyameva vihita bhavena. Gata eva te, gata eva nate nivartate. So different quotations to bring out the different shades of meaning. Yajnahadanam tapah chaiva pavanani manishinam. Cha avyayam and pavanani. Cha avyayam and pavanani pavana विशेषणम. अत्र नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम, प्रथमा बहुवचनम. पावन एडजेक्टिव, पावनी फेमिनिन. पू निच, लिव प्यूरिफाइंग, freeing from sin, purificatory, sanctifying. पादास्ताम अभितो निषण्ण हरिणा गौरी गुरो पावना. Yajnodhananda Paschavya Pavana, same sloka has been quoted.
मनीषिणां मनीष्यन् विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं षष्ठी बहुवचनं मनीष्यन् एडजेक्टिव मनीषा इनि wise learned intelligent clever thoughtful prudent अप्यर्थकामो कामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः a wiser learned person a sage a pandit माननीयो मनीषिणां संस्कारवत्येव गिरा मनीषी पार्थ अपि तु एतानि कर्माणि संगम फलानि च त्यक्त्वा कर्तव्यानि इति मे निश्चितम् उत्तमं मतम् पार्थ विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं सम्बोधनम् एकवचनं पृथायाः अयमिति पार्थः सन् ऑफ पृथा अपि तु अव्ययं however एतानि एतत् सर्वनाम अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा बहुवचनं करेक्ट कर्माणि कर्मन् नपुंसकलिङ्गं प्रथमा बहुवचनं संगम संग पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं संगः संज भावे घय coming together joining meeting union confluence as of rivers oh sangama sangha विभाति संगा स्फटिकोपलो यथा सतान् सद्भिः संगः कथमपि पुण्येन भवति so different quotations to bring out different meaning the subject or cause hetu of attachment अजितं जेतु कामेन भव्यं संगेश्व संगिना फलानि फल नपुंसकलिङ्गं द्वितीया बहुवचनं फलं फल ach fruit figurative also as of a tree उदयति पूर्वं कुसुमं ततः फलं crop produce कृषि फलं result fruit consequence effect अत्युत्कटैः पापपुण्यैरिह फलमश्नुते फलेन ज्ञास्यसि again different quotations reward recompense meed retribution good or bad किमपेक्ष फलम with what object in view त्यक्त्वा त्यज धातोः क्त्वान्तं त्यज प्रथमगणीया परसंविधि त्यजति तत्याज अत्याक्षी त्यक्षति त्यक्त to leave in all senses abandon quit go away from वर्त्मभानोस्त्यजाशु वालिनो दूरभाग्रामो बाणं प्राणादम अत्यजत् स्वयं त्यक्त्वा इहते शमसुखम अनंत विदधति कर्तव्यानि कृ धातोः तव्यत् विशेषणं कर्तव्यो अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा बहुवचनं कृ प्रथम 1 5 उभयपदी कृणोति कृणुते to hurt injure kill but here अष्टमगणीया उभयपदी करोति कुरुते चकार चक्रे अकार्षि अकृत कर्तुं करिष्यति ते कृत करिष्यति करिष्यते कृत to do in general तात किं करवाण्यहम् गणिकाम् अवरोधम् अकरोत् नृपेण चक्रे युवराज शब्दभाग to manufacture shape prepare कुंभकारो घटं करोति कटं करोति to build create गृहं कुरु सभां कुरु मदर्थे भोः अंजलिं करोति कपोतहस्तकं कृत्वा इति अव्ययम् इति indeclarable this particle is most generally used to report the very words spoken or supposed to be spoken by someone as represented by quotation marks in English. The speech reported may be a single word
used merely to express what the form of the word is when it is used as it is. शब्दस्वरूप द्योतकः कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं राम राम इति. अतएव गवित्याह, or a substantive which must be put in the nominative case when its meaning is to be indicated. प्रातिपदिकार्थ बोधोद्योतक. जयस्पृशामित्यवधारितं पुरा क्रमादमुं नारत इत्यबोधि सः. Different quotation. मे अस्मत्सर्वनाम षष्ठी एकवचनं. निश्चितं निश्चि धातोः क्तविशेषणं निश्चित. अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं. निश्चित पास्ट पार्टिसिपल. Ascertained, determined, decided, settled, concluded. Use actively also. राक्षसानां सहस्राणि राक्षसाधिपनिश्चिताः. रावणम् अरामं वा जगद् यदि निश्चितः. निश्चितं indefinable, decidedly, positively, certainly. यच्छ्रेयेतोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. उत्तमम् उत्तम विशेषणम्. अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनम्. उत्तम उत्तम बेस्ट एक्सेलेंट. ऑफन इन compounds. उत्तमे शिखरे देवी. स उत्तमः पुरुषः. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः. द्विजोत्तमः the best of brahmanas. So सुरोत्तमः नरोत्तमः most elevated, chief, principal, greatest, first. मतं मन धातुः उक्तविशेषणं मत. अत्र नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं. मत पास्ट पार्टिसिपल. मन थॉट, बिलीव, सपोज, समय युक्ततमो मतः. considered, regarded, deemed, looked upon, esteemed, honored, respected. बभौ च सा तेन सतां मतेन श्रद्धा इव साक्षात् विधिनोपपन्ना. Perceived, observed, known, understood. Seeman, tam, matam, a thought, idea, opinion, belief, view. Nishchitam matam uttamam. Same shloka has been quoted. Anvayartha, overall meaning. Yajnatanatapakkarma na tyajyam karyam eva tat. Acts of sacrifice, charity and austerity should not be abandoned, but should be performed. Yajnaharanam tapah chaiva pavanani manishinam. Sacrifice, charity and also austerity are the purifiers of the wise. पार्थ अभी तो एतानि कर्माणि संगम फलानि च कृत्वा कर्तव्यानि इति मे निश्चितम् उत्तमं मतमम्. But even these actions should be performed leaving aside attachment and the desire for rewards. O Arjuna, this is my certain and best conviction. Well considered opinion, thought. छंदो विशेषण. यज्ञदान तपकर्म अक्षराणि. तपः कर्म एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. न त्याज्यं कार्यमेव तत् अक्षराणि. र्यमेव एतेषां मात्राः एका द्वे एका. यज्ञोदानं तपश्चैव अक्षराणि. तपश्चै एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. पावनानि मनीषिणाम् अक्षराणि. मनीषि एतेषां मात्राः एका द्वे एका. अस्मिन् अष्टादशाध्याये पंचमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः. एतान्यपि तु कर्माणि अक्षराणि. तु कर्म एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. संगं त्यक्त्वा फलानि च अक्षराणि. फलानि एतेषां मात्राः एका द्वे एका.
कर्तव्यानि इति मे पार्थ अक्षराणि इति मे पा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे निश्चितं मतमुत्तमम् अक्षराणि तमुत्त एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् अष्टादशाध्याये षष्ठे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः नोट्स् ऑफ सेल्फ स्टडी is not the phrase natyajyam in Yajnadana Tapakarma natyajyam in 18.5 in immediate contradiction of Tyageme Nishchayam Shunu. Listen to my affirmed view about relinquishing. But that view, Tyageme Nishchayaha in 18.4 was itself qualified by Tyagaha hi Trividha Samprakirtitha. Indeed, the act of relinquishing is rightly spoken to be threefold. The thought Yajnadana na tyajyam karyam eva tad, acts of sacrifice, charity and austerity should not be abandoned but should be performed, is in complete concurrence with Yajnadana na tyajyam iti cha pare. Others say that the practice of sacrifice, charity and austerity should not be given up. That was in 18-3. This concurrence is also qualified that apito edani karmani sangam phalani jatatva kartavyani. But even these actions should be performed leaving aside attachment and the desire for rewards. Note, in the three phrases, tyage me nishchaya, yajnata tap karma na tyajyam and etani karmani sangam phalani cha tyaktva kartavyani. The three words tyage, tyajyam and tyaktva are from the verbal root tyaj. In tyage me nishchayaha, the action tyaj is endorsed. In yajnana tapakarma na tyajyam, the action tyaj is not endorsed. In etani karmani sangam phalani cha tyaktva kartavyani, the action tyaj is endorsed unto sangha and phalani associated with karmani. Such are the nuances one has to bear in mind. This Gita Abhyasa is study for learning Sanskrit and Gita together. As studying Sanskrit, the study details Padachhedaha, Vakyamshaha Vishleshanam, Shabdabhyasaha, Chando Vishleshanam. As studying Gita, the study details Anvayarthaha, syntactical meaning, and Swadhyaya, that is notes of self-study, wherein deeper meaning, figures of speech if any, other relevant quotes, including verses from other chapters, are taken note of by way of connecting the dots. This study is Swanta Sukhaya for self-contentment. Glad to share. The text can be read and downloaded from my blog post, to which links are given in the description box. Shubhamastu.